Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibtum wa taba mashakum wa tabawwa'tum min al-jannati maq'ada. Wassallallahu al-'aliyyul karim an yajma'ana wa iyyakum fi jannatin na'im ma'a nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang berlaku jujur di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah sebaik-baiknya teman di dalam surga. أيها الأحبة الكرام، إن الله جل وعلا قد أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة ونزله مفرقا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun dan diturunkannya itu secara berangsur-angsur. ولم ينزله ربنا جل وعلا على نبيه جملة ودفعة واحدة، وذلك لحكم أرادها المولى سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab adanya hikmah-hikmah di sana. ومن الحكم التي تذكر أن العرب كانت أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فنزول الآية والآيتين يسهل عليهم حفظها. Dan di antara salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur itu adalah karena bangsa Arab pada zaman itu adalah bangsa Arab yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga diturunkannya Al-Qur'an satu ayat atau dua ayat itu memudahkan bagi mereka untuk menghafal dan memahami ayat-ayat tersebut. الأمر الآخر أنه يساعد أمة الإسلام على التطبيق، فالقرآن الكريم أنزل للحفظ والعمل، ليس لحفظ آياته فقط مجردا عن العمل، فالعمل بالقرآن هو الأساس. أهل القرآن ومن يعمل بالقرآن. Dan berikutnya di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu adalah supaya memudahkan umat Islam untuk mentadbik, untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Karena Al-Qur'an tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk dihafal, tetapi sesungguhnya suatu hal yang mendasar dalam Al-Qur'an itu adalah pengamalan terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. ولا تخفى عليكم الأحاديث النبوية التي تحثنا على تلاوة القرآن وحفظه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Di antaranya tadi dijelaskan oleh Syekh, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan sesungguhnya membaca Al-Qur'an diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala satu huruf dengan 10 kebaikan. Alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. فأحسن قصة تروى بشأن القرآن هو أن نعمل بالقرآن، أن نجسد هذا القرآن في أخلاقنا ومعاملاتنا. لا يبقى القرآن حكرا على أن يبقى في الرفوف ونقرأه فقط نردده. نعم، ترداد القرآن حسنات عظيمة وأجور عظيمة، ولكن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنتدبر ولنعمل، فعلينا أن نعي هذا، لأن القرآن هذا معجزة
تحداهم أن يأتوا بسورة استطاعوا، فالقرآن وقع به التحدي ولا زال الإنجاز على كلام الله عز وجل. لا ينبغي أن نعامله كغيره من الكلام أو نعتبره كتاب دين فقط. القرآن هو منهج الحياة، أنزل علينا لنعيش به ونحيا به. Dan saya akan menyebutkan nanti kisah-kisah yang akan menjelaskan bagaimana tentang kehidupan para ulama terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat khalidah, yaitu mukjizat yang kekal. Tidak seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu yang hilang bersama hilangnya atau meninggalnya para rasul dan anbiya. Dan Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang manusia ya, untuk mendatangkan surat ataupun ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah salah satu aturan-aturan yang harus kita jalankan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Memang Al-Quran membacanya adalah pahala yang sangat besar sekali. Akan tapi di sana kita diminta untuk mentadabburi, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut dalam hidup kita sehari-hari. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انزل القران عليهم ليعملوا به. اوصل انزال القران، انزل القران عليهم ليعملوا به. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada mereka untuk diamalkan. فاتخذوا دراسته عملا. مدارسة اتخذوا عملا، يعني يحفظ بدون تطبيق، يدرس، يدرس تجويد، يدرس تفسير، يتدرس القرآن كيف تطبيق الآيات. Ya, kemudian mereka pun belajar Al-Quran. Rasulullah SAW menghafalnya, mentadabburinya, dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Inna ahadahum la yaqra'u min fatihatil kitab ila khatimatil kitab Quran ma yusmi'u minhu harfan. Al-Quran Mas'ud yaqul ma yusmi'u minhu harfan lakinnahu asqata al-'amal. Wa hada lil'asaf ash-shadid ikhwati al-kiram واقع نعيشه. تجد طالب حاضر خاتم القرآن ما شاء الله وقد أسقط العمل بالقرآن، تجده عاقل والديه، تجده يضرب والديه، تجده يتكبر على الناس، لا يلقي السلام على الناس، يظن أنه أعلم الناس بالقرآن، لا يتواضع للناس. هذا لا يعلم بالقرآن، حتى إن كان يحفظ ممكن مصدق بالأرقام وبالآيات، لكن أين العمل؟ Dan sangat disayangkan sekali banyak di antara orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Dan ini hal yang fakta yang terjadi. Betapa banyak orang yang menghafal Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, mereka hafal dengan baik dan tidak ada satupun huruf yang mereka lupakan. Akan tapi ternyata mereka tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut, sehingga kita dapatkan mereka durhaka kepada orang tuanya, mereka bermaksiat, kemudian mereka sombong akan dirinya dan seterusnya daripada akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Hal ini dikarenakan mereka tidak mentadabburi dan tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Yaqulu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu wa ardhah, ittakhidh kitab Allah imaman. Man imam huwa kitab Allah. وَرَضَى بِهِ قَاضِيًا وَحَكَمًا. حَكِّمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِكَ. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam. Ya, kita tentu tahu imam itu untuk diikuti. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam dan sebagai qadhi, yaitu yang memutus sebuah hukum, dan juga sebagai seorang hakim. Jadi Al-Quran ini adalah paduan kita untuk meniti kehidupan kita di atas dunia ini. At-tabi'iyul masyhur Muhammad bin Ka'b al-Qurazi rahimahullah qala kalaman
Baik, seorang tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Ka'ab, itu mengatakan barang siapa yang sampai kepadanya Al-Qur'an, فَكَأَنَّمَا كَلَّمَهُ اللَّهُ, maka seolah-olah dia telah berbicara dengan Allah atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Maka sepatutnya kita merasakan hal tersebut. Jadi ketika Al-Qur'an sampai kepada kita, dan itu kenyataan, Al-Qur'an itu sampai kepada kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada kita. Maka kita harus merasakan hal tersebut pada diri kita bahwa Allah sedang berbicara dengan kita. وإذا حصل ذلك، إذا حصل هذا الأمر أنك استشعرت أن الله يكلمك. Dan apabila kita merasakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita, Allah Azza wa Jalla yukhatibuk. Lam yattakhid dirasat al-Qur'an 'amalan. Dan mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya, isi-isi dari Al-Qur'an tidak diamalkan oleh mereka. Bal yaqra'u al-'abdu, dan hanya membacanya saja. Kitab Allah alladhi katabahu ilayhi liyata'ammalahu. Ini الآن mungkin wazir atau rais atau malik rusilat risalah. كيف تقرأ أو خلاص تتأمل هكذا. بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. Maka seumpama orang yang sedang membaca risalah atau surat dari atasannya, maka ketika ada seorang, contoh bila mencontohkan tadi, misalnya ada seorang menteri mendapatkan surat dari atasannya, dari presiden atau yang selainnya, maka tentu dia akan membacanya dengan baik sekali, membacanya kemudian memahaminya dan mengamalkan apa yang ada pada isi atau risalah tersebut. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara dalam Al-Qur'an itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita menjadikan hal tersebut sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita. Jadi Abdullah bin Mas'ud yukhatibu Al-Qur'an wa nahnu kulluna naqra'u. Dan Abdullah bin Mas'ud ya berbicara kepada mereka yang paham akan Al-Qur'an, yaitu qurra'ul Qur'an pada zamannya. Idza sami'ta wa nahnu nasma'u Al-Qur'an fi as-salat fi al-khutbah kama yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih kama nasma'u al-khutbah. Yaqul Abdullah bin Mas'ud idza sami'ta Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu wa ma akthar ma nasma'u hadhihi an-nida' fi al-Qur'an. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kita mendengar, dan tentu kita mendengar Al-Qur'an sering sekali, misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ini sering kita dengar ya, setiap khutbah Jumat kita dengar. Maka apabila kita, Allah atau Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, fa'ar'iha sam'ak. Isma'ha jayyid. Tanabbah, ar'iha sam'ak. Maka ketika kita mendengar atau membaca kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, maka fokuslah untuk mendengar. Dimana qala hadzal kalam madha qala Rasul qala fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha 'anhu. Maka setelah redaksi kalimat tersebut, maka di sana akan ada kebaikan yang harus kita lakukan, atau sebaliknya ada hal yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة الكرام على أن يكونوا هم قصص قرآن، ليس مجرد قصة عن القرآن نحكيها كأننا نحكي خيالات، لا، أناس عملوا بالقرآن كي يقتدى بهم ويحتذى بهم. حين تسمع أن السلف الصالح كان يقرأ القرآن
تطبيقنا للقرآن الكريم. مثلا لو هذا الجو الكريم لو يحفظ الآن القرآن كله مثلا تصبح قصته. يقول مثلا أهل مسجد الاستقامة كل مصلي في مسجد الاستقامة حفظوا سورة البقرة، تصبح قصة تروى للأجيال ويقتدى بها الناس. سمعت بالمسجد الفلاني، سمعت بالقرية الفلانية نساؤها ورجالها وأولادهم يحفظون سورة البقرة حتى الصبيان، تصبح تروى. أو مثلا تجويد، مثلا القرية الفلانية صغيرهم وكبيرهم يقرؤون الفاتحة ما شاء الله كلهم بدون استثناء، تصبح قصة تروى. لكن نقول قصة تروى بحق، ولكن ستروى وتروى 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 ولا ينقطع إسنادها، يعني يخلد ذكرك إن كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى. فالصحابة الكرام هم بشر، لكن بإخلاصهم لله عز وجل، بإخلاصهم. عبد الله بن مسعود حين يقول هذا الكلام يدل على أنه تدبر كلام الله، علم أن كتاب الله رسالة من الله فتدبرها وتأملها. يا أيها الذين آمنوا هذا كلام الله، الذي ينادي هو الله سبحانه وتعالى، فهو استشعر أن الذي يناديك هو الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ذكر أربع سبع لأن من المنادي هو الله سبحانه وتعالى. لأنك حين تتدرب على هذا في حياتك الدنيا يوم القيامة واستمع يوم ينادي المنادي، حينئذ تستمع. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، قال فاستمعوا. نحن كثير ما نسمع لا نستمع. نحن نسمع القرآن، تجد القرآن في المحل شغال وهو يتحدث، القرآن في المسجد يدور والناس تتحدث، يسمعون. فاستمعوا ولم يكن وأنصتوا. Dimana? Keinuhan. Baik, secara singkatnya Syekh ingin menjelaskan bagaimana keadaan-keadaan para ulama, para sahabat itu terhadap Al-Quran, sehingga kita mendapatkan mereka banyak yang mengkhatamkan Al-Quran di luar pikiran kita. Nah, hal tersebut dijadikan oleh beliau, oleh Syekh tadi sebagai contoh-contoh bahwa suatu kisah yang menakjubkan tersebut dikisahkan oleh banyak orang. Dan beliau tadi contohkan misalnya di sini, misalnya antum atau kita semua menghafal Al-Quran seluruhnya, maka tentu ini akan menjadi kisah yang menarik untuk dibahas. Nah, begitu juga dengan kisah-kisah para ulama terdahulu, sebagaimana tadi Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, apabila kalian mendengar kalimat atau bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka beliau mengatakan bahwa yang memanggil kita pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita dengan sebutan tersebut. Oleh karena itu kita harus mendengarkannya dengan baik. Dan tadi beliau juga menjelaskan ya, fa idza qara'tal Qur'an fastami'u. Dan apabila kalian mendengarkan Al-Quran fastami'u. Jadi fastami'u ini lafaz dalam bahasa Arab itu artinya adalah dengarkan dengan baik-baik tanpa melakukan hal yang lain. Makanya di sini mengatakan kita saat ini ketika Al-Quran dibacakan kepada kita, kita hanya mendengar saja. Kita hanya mendengar saja, bukan istima', yaitu bukan mendengar dengan baik-baik. Al-Quran sambil diputar di masjid, kita sambil berbicara. Ada Al-Quran yang diputar dimanapun, kita juga mendengarkannya sambil berbicara. Ini bukan yastami'u, ya, bukan mendengar yang baik, tetapi baru hanya sama', baru hanya mendengarkan saja. Imam Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, alladhi kalamuhu yushbihu kalam al-anbiya, qala kalaman radi'an naqifu 'indah. Seorang Imam Tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimana perkataan beliau ini
disebandingkan atau disamakan dengan kalam para nabi, karena memang perkataan-perkataan beliau ini sering dijadikan mutiara-mutiara kata oleh para ulama karena saking indahnya perkataan beliau ini. Inna man kana qablakum wa tabi'in an as-sahabah inna man kana qablakum, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, yaitu para sahabat maksudnya, atau orang-orang sebelum kalian, ra'awul Qur'an rasaila min rabbihim, ya, dia melihat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail, dan mereka pun mentadabburinya pada malam hari. Wa yunaffidunaha bin-nahar, kemudian mereka mempraktekkan apa yang mereka tadabburi itu di pagi harinya. Kalimat qalilah dan fiha ma'ani katsirah. Ya, kalimat yang pendek tetapi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Hadza amrun 'ashahu al-Hasan al-Basri, dan hal inilah yang dialami oleh beliau itu Hasan al-Basri. Hadza wajhu as-sahabah, kana hakadha yata'amal ma'al-Qur'an. Ya, begitulah para sahabat mereka bermuamalah, ya, atau berinteraksi dengan Al-Quran. لو أتتك رسالة من حبيب من إنسان تحبه وتجيبه تقرأها مرة مرات. Dan apabila datang kepada kita sebuah surat dari orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, maka tentu kita akan membacanya bukan hanya sekali, mungkin berulang kali kita akan membaca risalah atau surat tersebut. Ya, tidak hanya sekali tapi akan dibaca beberapa kali. Sekali atau beberapa kali dibaca. Kalau ada kira-kira surat atau WA dari orang yang kita cintai, misalnya isinya hal yang sangat berkesan buat kita misalnya, maka mungkin tidak cukup sekali, mungkin berulang kali sampai pun mungkin dihafal saking seringnya dibaca. Kullama ahbabta al-mursil alladhi yursil in ahbabtahu kathiran akhudtu kalimat kathiran. Maka semakin kita mencintai orang yang mengirim risalah atau surat tersebut kepada kita, maka tentu juga hal tersebut kita akan cintai, risalah atau isi suratnya, tentu kita akan sering membacanya. Bagaimana dengan Al-Quran yang pengirimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? فنحن بحاجة إلى أن نقتدي بالصحابة الكرام في تعاملنا مع القرآن الكريم. Oleh karena itu kita perlu mencontoh para sahabat bagaimana muamalah, interaksi mereka dengan Al-Quran. علينا أن نوثق الصلة بالقرآن الكريم. Dan bagaimana cara mereka bermuamalah atau mereka menyambungkan diri mereka dengan Al-Quran. للأسف الشديد مات حسنا اليومي بالقرآن. أصبحنا لا نعيش مع القرآن كل يوم، إنما فترات منقطعة في رمضان نقبل على القرآن، يمكن يوم الجمعة سورة الكهف، فترات متقطعة، ما عندنا حس يومي بالقرآن الكريم. Dan sangat disayangkan sekali kita pada kondisi kita pada saat ini, kita membaca Al-Quran hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, mungkin semangat itu datang ketika bulan Ramadan, orang-orang sibuk membaca Al-Quran. Atau mungkin hanya ketika hari Jumat saja, yaitu kita membaca surat Al-Kahfi. Kita tidak memiliki semangat, kesadaran untuk bagaimana merutinkan membaca Al-Quran tersebut. Tilawatul Quran, tilawah hunaka tilawah muthmira, hunaka tilawah ghair muthmira. Dan bacaan di sini maksudnya bacaan yang memiliki hasil. Karena ada mungkin bacaan yang tidak menghasilkan apapun. Untuk tilawah muthmira, mada tunji, mada qala Rabbuna, wa istamal adat at-ta'kid innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salat. Maka wasallu. Tilawah muthmira. تلاوة التي تستشعر أن هذه رسالة من الله عز وجل، أن هذا قرآن أقرأه بقلبي قبل أن أقرأه بلساني.
innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salat. Alladzi yatlu kitaballah haqqan yuqimu salata, atau yusri fi salat. Atau salatu la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum. Ma qala anfaq milyon, anfaq milyonain mimma razaqnahum. Mungkin razaqaka tamran. كان الصحابة نصف الله يتقاسم مع أخيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة لأنه خلاص تلا كتاب الله، لأنه لا أنزل على الإسلام القرآن. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. لماذا؟ يرجون تجارة لن تبور. هاو تالي القرآن حقا. التلاوة التي نريدها في حياتنا ليس نقرأ القرآن ونغلق ثم نخرج يعني تنقطع صلتنا مجرد صدق الله عليه ورسوله المصحف انقطعت الصلة مع القرآن. مجرد خروج من المسجد انقطعت صلتك بالله. لا، هذا ليس شأن المسلم ولا شأن المؤمن. هذا لا مخطئ. أنا أقول أنتم ولا أنا، كلنا يا إخوان هذا واقع نعيشه لا نكذب على المسلمين. ولكن نحن نذكر بعضنا بعضا كي نستيقظ، كي نصحح المسار الذي نحن فيه. على الأقل الجيل الذي هو الآن يسعى أن نصحح مسار أولادنا. إن لم ندرك أنفسنا ندرك ذريتنا. Ya, kemudian di antara bacaan tilawah Al-Quran yang musmirah, yang menghasilkan, itu di antaranya adalah orang-orang baca Al-Quran. Dalam surat disebutkan innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Maka di antara buah atau hasil membaca Al-Quran itu mereka mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Kemudian wa anfiqu innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian mereka juga menginfakkan sebagian daripada harta, bukan 1 juta, 2 juta, atau sebagian daripada yang mereka miliki. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu mereka sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi Al-Quran dibaca untuk dipraktekkan sehingga menghasilkan suatu amalan. Jadi tidak hanya sekedar baca Quran, kemudian setelah itu Al-Quran ditutup tapi melakukan kemaksiatan, baik itu memutus silaturahim atau yang lainnya. Tapi Al-Quran dibaca untuk diamalkan sehingga menghasilkan akhlak yang baik kepada yang membaca Al-Quran tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-Quran, bukan yaqra'u, tapi yaqra'u. منهج مسلمين الإخوان اسمه واحد اقرأوا القرآن، اقرأوا. لأن أمة الإسلام نراها أمة تقرأ القرآن. هل أمتنا نراها أن أمة تقرأ القرآن؟ تجد الفرد والفردين 1 2 3. لكن اقرأوا القرآن. لماذا؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا الشفاعة هذه متعلقة بصحبتك مع اليوم تقرأ القرآن وغدا لا تقرأ، منقطع ما عندك صحبة. فعلينا أن نجعل القرآن صاحبا يصاحبنا في حياتنا. أنا لا تقول أنا أعمل وعندي وقت، لا أن تقرأ كل يوم 5 دقائق. أنت مشغول بالعمل، صاحب العمل لا يقدر لك أن تتحرك، يقدر لك في الشغل. ما في عامل يعمل 24 سنة، لا يوجد هذا. نعم، ولكن صاحب القرآن ولو لمدة يسيرة تصدق عليك صحبة. أنا الآن الأستاذ دائما أصحابه، دائما ألتقي، لو كنت دائما ألتقي ولو دقيقتين أنا وصاحبي دائما أصحابه ولو كانت مدة يسيرة. فمدة صحبتك مع القرآن هذا على حسب حالك. طيب أنا ما قلت لك ضيع العيال وضيع الأهل وضيع عملك وتعلم وقرأ القرآن واترك. لا، هذا لا يقوله
لسنا في الزمن الأول ممكن المصحف أنا تحمل يجوز أن تقرأ القرآن من الجوال وأنت على غير طهارة، يعني إذا لا أقصد الطهارة يعني كنت يعني طهارة ولو كنت حدث أصغر لا بأس، الحدث أكبر هذا لا، الحدث أصغر يجوز أن تقرأ من المصحف من الجوال، هذا لا يشترط أن يكون متوضئ خلاف المصحف تستطيع تسمع. فوسيلة يعني دائما نتصفح الفيسبوك تصفح، أنت دائما تتصفح يعني صحبة مع الفيسبوك وصحبة مع القارئ، وإن كان والله لا يجب أن نقارن كلام الباري جل وعلا مع الفيسبوك الذي فيه كلام الناس السيء والحسن، ولكن كي تفهم يعني عندك فرصة أن تفتح تطبيق لترى أمور ممكن لا تسر، أمور لا تنفعك في حياتك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أن تفتح تطبيق القرآن الكريم في الجوال وتقرأه. طيب أنت ذاهب إلى العمل تقول لي أنا عاذر إلى العمل، ما تستطيع تفتح تطبيق ولا أن تقرأ آية، أنا ما قلت لك اقرأ جزئين، اقرأ 3 أجزاء، اقرأ سورة كاملة، ولا والله لا تقرأ آية واحدة كل يوم، فأنت مصاحب للقرآن لم تنسى القرآن. والآية تقرأ آية وغدا آية وبعدين تصبح آيتين 3 آيات 4 آيات وهكذا. هذا هو العمل يا إخوان، هذه القصة التي نريد أن نرسمها، نرسم قصة نرسم حكاية. فأنتم آباء يا إخوان، كيف تربي ولدك؟ الولد يربى بالقدوة، كيف تأمر تقول ادخل معك تحفظ القرآن وأنت ما رآك أبدا تحمل المصحف تقرأ القرآن؟ كيف تأمر ولدك بالصلاة صلي في وقت وما رآك أبدا قليل ما رآك تذهب إلى المسجد؟ كيف تأمر ولدك بالذكر واذكر الله وما رآك تقول سبحان الله والحمد لله في البيت؟ ما رآك إلا صالحا، ما رآك إلا أن تأمر اشتري كل اشرب. علينا أن نكون قدوة. هذه القصة التي نريد أن نرسمها، هذه القصص الرائعة التي حين تأتيك سكرات الموت تستبشر خيرا أنك تركت ذرية تقرأ القرآن، ذرية تحفظ القرآن. Baik, kemudian beliau tadi membacakan sebuah hadis ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi penolong kalian bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tadi beliau menyebutkan tentang li ashabihi, itu sahabat. Ya, makna sahabat itu adalah selalu orang yang selalu membersamai kita, dimanapun kita selalu bersama dia. Dan beliau tadi mencontohkan, tentu kita sekarang ini banyak pekerjaan sibuk dan seterusnya. Itu menjadi alasan-alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran. Ya, untuk tidak membaca Al-Quran. Saya sibuk masuk kerja atau berangkat kerja habis sholat subuh, kemudian istirahat, waktu zuhur, makan, masuk kerja dan seterusnya dengan alasan-alasan itu. Maka orang-orang seperti itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidupnya. Sekarang dengan berkembangnya zaman, ya, teknologi dan seterusnya, tentu sangat mudah sekali bagi kita yang ingin memang serius untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Contoh misalnya sekarang mushaf, mungkin di setiap gadget kita, di HP kita ini ada aplikasi Al-Quran. Ya, bisa jadi kita waktu istirahat dari kerja kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bisa insya Allah. Ataupun dalam perjalanan kerja misalnya, kita dengar, kita putar, kita dengarkan. Itu adalah salah satu bentuk suhbah atau persahabatan kita dengan Al-Quran. Selalu kita bersama tiap hari. Akan tetapi kita bisa bayangkan, kita rasakan pada saat ini orang ya pada umumnya lebih sibuk untuk ya, membaca berita, baik itu di
Facebook, baik itu di WA, itu mungkin puluhan menit bahkan 1 jam mereka kuat untuk membaca, menelaah dan yang lainnya. Tapi untuk Al-Quran mereka tidak memiliki waktu dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Tapi untuk membaca berita, membaca WhatsApp, membaca di Facebook itu mereka punya waktu yang sangat banyak sekali. Tapi untuk Al-Quran mereka selalu punya alasan-alasan. Dan bagaimana kita yang mengharapkan keturunan anak-anak yang mereka menghafal Al-Quran, rajin baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran sering, akan tapi kita sebagai orang tua tidak pernah dilihat oleh anak kita untuk membaca Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengikuti kita atau mengikuti arahan-arahan atau permintaan kita untuk mereka bisa baca Quran ataupun menghafal Al-Quran. Maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. As-sahabatul kiram kana lahum hifz wird yawmi yaqra Al-Quran. Jadi para sahabat ini memiliki waktu khusus untuk mereka membaca Al-Quran setiap harinya. الصحابة حين تقول أنا أسأل التقى عبد الله معاذ بن جبل التقى معاذ بن جبل بأبي موسى الأشعري الصحابي الجليل التقيا مع بعضهما البعض. Dan pada suatu hari Mu'adz bin Jabal bertemu dengan sahabat mulia Abu Ash'ari. Abu Musa wa Mu'adz yas'alani ba'dhum al-ba'd yas'alan. Ya, Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'adz bin Jabal, ya mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya, ya saling bertanya. Ya yas'alukan kaifa yaqra al-Quran. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda membaca Al-Quran. Jadi sahabat ini, dua sahabat ini, Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'adz bin Jabal, mereka saling bertanya, bagaimana Anda membaca Al-Quran? Mu'adz bin Jabal yas'al Abu Musa, qala ya Abdullah, kaifa taqra al-Quran? Mu'adz bin Jabal ya, bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, bagaimana Anda membaca Al-Quran? Qala atafawwaquhu tafawwuqan. Hada min fuwaqin naqah. نقع إلى نحلها ثم نتركها تستريح. يعني كأنه قال له معنى هذا أي ألازم قراءته بالليل والنهار شيئا يعني مجاهد نفسي أقرأ. Beliau mengatakan bahwa aku melazimkan, mengusahakan untuk bagaimana setiap hari, setiap malam saya membaca Al-Quran. Jadi di sini ada usaha, bukan menunggu waktu luang, tapi diusahakan. Waktu tersebut ada setiap hari dan malamnya untuk membaca Al-Quran. Faqala lahu Mu'adz, Abu Musa, kadang saya qala ya Mu'adz kaifa taqra Al-Quran? Maka Abu Musa Ash'ari balik bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, lalu Anda bagaimana Anda membaca Al-Quran? Fa kaifa taqra anta ya Mu'adz? Unzur Mu'adz mada qala. قال أنام أول الليل وقد قضيت جزئي من النوم. خلاص يعني ولد طلع النوم خلاص. ثم فأقرأ ما كتب الله لي. يقول يعني كل ما طريقته، لكن كل يوم الآخر ينزل القراءة ليلا نهارا، يعني على حسب ما نقول اللغة حسب. فقال فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. بحساب خطة تستشهد أن الصحابة كان لهم يعني مسؤولية تجاه القرآن، أنه لا يتصور مسلم لا يقرأ القرآن كل يوم. ورد مثل الماء، تستطيع أن لا تشرب الماء، ما يمرق إلا وتشرب الماء سواء كان قليلا أو كثيرا. هم هكذا كان يرون القرآن هذا كالطعام والشراب، بل وأشد. يعني ممكن لا يأكل لكن يقرأ القرآن. هكذا منذ الصحابة الكرام كيف كان الإخوان. يعني هذا يدل على أن ما قلته قبل أن مراعاة الحال هذا على حسب حاله. يعني انظر أبو موسى ومعاذ يقرأان دائما، لكن
kata salat ama in kunta 'inda waqti an-nawm if'al kama fa'ala Abu Musa. هذا يدل على أنك تستطيع أيها المسلم أنك تقرأ القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ميسر للذكر، ميسر للحفظ، ميسر للفهم، ميسر للتدبر، من يسره الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تعزم إياك نعبد وإياك نستعين. Kemudian Mu'adz menjawab pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari ketika diberi pertanyaan bagaimana engkau membaca Al-Quran. Maka Mu'adz mengatakan, saya tidur di awal malam, kemudian saya bangun, kemudian saya membaca Al-Quran. Jadi berbeda metode atau waktu dua sahabat ini membaca Al-Quran. Kalau Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengusahakan ketika ada kesempatan dia baca Al-Quran tersebut. Mau siang, mau malam, ketika ada waktu yang luang, maka Abu Musa al-Asy'ari selalu membaca Al-Quran tersebut. Diluangkan waktunya, diusahakan waktunya. Kalau Mu'adz bin Jabal beda, metodenya berbeda dengan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengkhususkan, beliau tidur di malam hari, di awal malam, kemudian bangun, dia salat dan seterusnya, kemudian beliau membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, begitulah para sahabat membaca Al-Quran. Mereka jadikan Al-Quran atau bacaan tilawah Al-Quran itu sebagai wirid, hal yang rutin dilakukan. Ya sebagaimana beliau contohkan tadi, minum air. Sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk tidak minum air selama 1 hari ataupun makan. Maka para sahabat menjadikan Al-Quran itu seperti makanan dan minuman yang mereka lakukan setiap hari. Jadi Al-Quran, tilawah Al-Quran bagi para sahabat mulia tersebut adalah dijadikan sebagaimana makanan dan minuman. Maka oleh karena itu kita bisa melakukan membaca Al-Quran dimanapun dalam kondisi apapun. Mau siang ada waktu istirahat, baca Al-Quran. Malam ada waktu luang, sebentar baca Al-Quran. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita melazimkan, memujahadahkan diri kita untuk berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala man nama 'an hizbihi innahu wird tabi'a Al-Quran yaqra'u bil-lail." Walakin ذاك اليوم نام عنه من نام عن حزبه أو عن شيء منه ثم قضاه يقضيه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر في هذا الوقت. فانظر فضل الله عز وجل، انظر إلى فضل الله عز وجل، كتب له كأنما قرأه من الليل. عنده ورد ولكن تعثر، نام دائما يقرأ بالليل، ورد نام عن حزبه. دائما يقرأ 5 أوجه أو يقرأ 4 أوجه، ما تيسر، يعني عنده ورد يقرأ دائما. ذاك اليوم لم يستيقظ، غلبه النوم، فاته ورده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأته من الفجر إلى الظهر طويل ما شاء الله، إن قرأته خلال هذه المدة يكتب لك الأجر كأنك قرأته بالليل. وانظر إلى التيسير، وانظر إلى الترغيب. يعني فما نحتاج نحن نستيقظ يا إخوان، فضل الله واسع. خاصة في باب قراءة القرآن والعمل بالقرآن، فضل الله واسع. Baik, kemudian Syekh tadi menjelaskan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang merutinkan baca Al-Quran mungkin 5 halaman atau seterusnya pada setiap malam, kemudian dia ketiduran dan tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Jadi dia merutinkan membaca Al-Quran, kemudian dia tertidur dan tidak bisa membaca Al-Quran pada malam tersebut. Maka kemudian dia mengqadha'nya, dia membaca Al-Quran yang dia tinggalkan tadi di antara waktu 2 salat, yaitu salat subuh dengan salat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang telah dia dapatkan ketika malam membaca Al-Quran tersebut. Dan waktu zuhur dan subuh ini antara 2 waktu ini sangat banyak sekali.
maka kita punya potensi waktu untuk membaca atau mengulang bacaan-bacaan tersebut. Disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi barang siapa yang berusaha merutinkan membaca Al-Qur'an di malam harinya, kemudian dia lupa atau karena ketiduran, maka dia membacanya di antara waktu subuh dengan zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sebanding dengan apa yang telah dia rutinkan tersebut. يقول عبد الله بن مسعود إن هذه القلوب أوعية وعاء إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فمسألة معلقة بالقلب، فقلوبنا مشغولة بغير القرآن. أنا لا أقول أنت لا تقرأ القرآن، نعم تقرأ، ولكن بمقدار تعلق قلبك بالقرآن يأتيك حظ القراءة. الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك. مسألة القلب، القلب الذي شغل بالقرآن خلاص والله أفلحت. Baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya hati kita ini ibarat bejana. Jadi hati kita ini ibarat bejana. Oleh karena itu kata beliau, maka penuhilah bejana-bejana tersebut dengan bacaan Al-Qur'an. Dan jangan kalian penuhi atau kalian sibukkan hati itu dengan selain Al-Qur'an. Maka orang yang ta'alluq atau yang bergantung hatinya dengan Al-Qur'an, maka itu adalah ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang aflah, orang yang sukses. Jadi kalau Utsman bin Affan, Utsman khalifah, ya ikhwan, anta الآن khalifah, khalifah الآن ولي أمر أنت الآن، أنت إنسان بسيط ما عندك مشاغل كثيرة جدا كمشاغل عثمان. كان مشغولا بالفتوحات. لماذا يقول عثمان بن عفان إني لأكره أن يأتي علي يوم ما قال يوم شهر، إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني لا أنظر فيه إلى المصحف. هذا عثمان يقول عن نفسه هذا، قل إني لأكره أن يمر علي يوم ولم أنظر إلى المصحف. الله، ماذا نقول نحن يا إخوان؟ عثمان مبشر بالجنة يا إخوان، عثمان من العشرة المبشرين بالجنة، هذا بشره الله، يعني ضامن الجنة، ضامن. ويقول إني لأكره أن يمر علي يوم واحد ولا أنظر إلى المصحف. إذا سل نفسك أنت، كم مر عليك يوم ولم تنظر إلى المصحف؟ كم مر عليك يوم وأنت لا تعرف هل تساق إلى جنة أم تساق إلى نار، وأنت لا تعرف ونحن لا نعرف هل يختم لنا بلا إله إلا الله أم يختم لنا بغيرها، لا نعرف. هل سنثبت عند الممات أم لا نثبت، لا نعرف، هذا غيب لا يعلمه إلا الله. إن كان حال هذا عثمان بن عفان الخليفة الراشد يقول هذا عن نفسه، فلنبكي على أنفسنا، فلنراجع أنفسنا. وعمر بن الخطاب يقول اقرأوا القرآن كي تعرفوا به واعملوا به كي تكونوا من أهله. هذا عمر بن الخطاب، عمر الفاروق الذي ما مشى في طريق إلا والشيطان يمشي في طريق آخر، يقول هذا، يخاطب الصحابة خير القرون، يقول اقرأوا القرآن تعرفوا به. فكيف بحالنا نحن الآن خير القرون؟ فنحن أولى يا إخوان أن نجدد الثقة والصلة بالقرآن الكريم. نحن نقول اقرأ، ما أقول لك أنا أفسر، اقرأ قرآن ميسر يا إخوان. لا تقول أنا أعجمي، أنا لا أعرف، أنا لا أفهم العرب، هذا كله من تلبيس إبليس. لا يوجد مانع يمنعك أن تقرأ القرآن، إن لم تعرف القراءة اسمع. هذا أقل أحوالك أن دائما مع القرآن ما دمت مسلما. Kemudian beliau menjelaskan
perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah. Jadi seorang khalifah yang sibuk mengurus urusan orang-orang muslimin, memikirkan bagaimana menyebarluaskan Islam kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Tentu kita tidak sebanding dengan kesibukan yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sangat membenci diriku sendiri ketika aku tidak mendapatkan diriku membaca Al-Quran di setiap harinya. Jadi dia sangat membenci jika ada satu hari terlewatkan tidak membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Ya, kita mungkin beberapa hari tidak baca Al-Quran, biasa saja. Tidak ada sedikit pun rasa kecewa pada diri kita. Tapi tidak dengan Utsman. Kita kenal Utsman bin Affan. Beliau ini salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara 10 orang dijamin masuk surga, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan kita enggak tahu kita dijamin masuk surga ataupun tidak. Tapi beliau meskipun sudah dijamin masuk surga dengan segala kesibukannya, tapi beliau mengatakan, sungguhnya aku sangat kecewa, sangat membenci diriku bila ada satu hari aku tidak membaca, tidak melihat Al-Quran. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, khalifah, beliau juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, baca oleh kalian Al-Quran supaya kalian mengenal Al-Quran. Baca Al-Quran supaya kalian mengenal Al-Quran, dan amalkan isi Al-Quran supaya kalian menjadi keluarga, menjadi ahlinya Al-Quran. Ya begitulah para sahabat, bagaimana interaksi muamalah mereka dengan Al-Quran setiap harinya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran di setiap harinya. Ya, kita sibuk iya, tapi mungkin tidak sesibuk para khalifah tadi, memikirkan umatnya, memikirkan bagaimana menyebarkan Islam, bagaimana mempertahankan Islam. Kita tidak berpikir seperti itu, hanya kita bekerja saja. Maka kesibukan kita tidak bisa disamakan dengan kesibukan para sahabat dulu. Tetapi mereka meluangkan waktunya untuk setiap hari membaca Al-Quran walaupun itu sedikit. Yang diminta kepada kita adalah baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran tersebut. Setelah itu kita belajar membacanya, kemudian belajar yang lainnya, belajar tafsir dan yang lain. Tapi kita punya wirid, kita punya kebiasaan untuk bagaimana Al-Quran itu kita baca setiap harinya. أيها الأخوة الكرام، الرسائل القرآنية كثيرة يا إخوان. الآيات تحمل رسائل. الوقت أدركنا الإخوان، ممكن أزيد شيء قليل ونختم المجلس بساعة. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 دقائق. يا إخوان، آخر آية قبل آخر آية حين نفتح المصحف الشريف ماذا نجد؟ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى. Ya, ketika kita membuka Al-Quran, maka pertama yang akan kita dapatkan adalah surat Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah merupakan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma tatlubu al-hidayata min Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tilawatul Quran ibadah. Tilawatul Quran ibadah. Ya, membaca Al-Quran, ya, setelah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah itu kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu membaca Al-Quran itu adalah ibadah, bukan suatu hal yang istilahnya diremehkan. Tapi membaca Al-Quran itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Anta min al-ayat yahdika as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim الصراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ذلك الذين
الذين غضب الله عليهم وصراط الذين ضلوا عن الطريق المستقيم، عن الصراط. تدعو الله عز وجل الدعاء الهداية هي أين تجدها؟ بعدها ماذا أتت؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. تطلب الهداية، الكتاب هدى للمتقين. الإجابة هدى. فهو ما تفتح المصحف. أنا أعطيك مثلا يعني آيات تحفظونها جميعا، تقرؤونها جميعا، وخاطب كلام بآيات يسيرة مفهومة كي تفهموا القرآن. اهدنا الصراط المستقيم. تطلب الهداية. الهداية بذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أنه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا شك فيه هدى. القرآن فيه الهدى. تريد الهداية عليك بالقرآن. ثم البقرة فيه هدى للمتقين إلى وأولئك هم المفلحون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صفات المتقين أولئك هم المفلحون. ثم بعدها ماذا أتى؟ هذا الصنف الأول. الله عز وجل قسم الأصناف في سورة البقرة 3 أصناف. الصنف الأول هذا صفات المتقين الذي أنت تطلب الهداية، التي صورة تكررها دائما. صنف المؤمنين. ثم إن الذين كفروا سواء عليهم. صنف الكفار ختم الله على قلوبهم. قلبه مطروش، قلبه خلص، ما سواء عليه. أنذرتم لا يفهم لا يخاف، سواء أنذرتم أم لم تنذروا لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم. وقلنا نحن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا القلوب هي أوعية العلم. القلوب تشغل بالقرآن قبل أن يختم عليها. وذقنا الصنف الثاني قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء صفات. الصنف الثالث المنافقين. آيات كثيرة طويلة. منافقين كثير. كثر المنافقون في زماننا، كثر. ما أضر أهل الإسلام إلا المنافقون. الكفار يغلبوننا أبدا. وإنما المنافقون الذين ضروا الأمة الإسلامية هم المنافقون الدخلاء على دين الإسلام، الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. هؤلاء الذين هم يريدون أن يهدموا دين الإسلام. الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لمن؟ في قلوبهم مرض. القلب يا إخوان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا الصنف المنافقين يظنون أنهم يخدعون الله، يظنون أنهم يخدعون أهل الإيمان، ولكنهم هم يخدعون أنفسهم. بعد أن أكمل صفات المنافقين ماذا قال ربنا؟ جاء أول نداء في القرآن. أول نداء بعده مباشرة. يعني انظر إلى النسق القرآني الذي هو في البداية. أعيد للتأكيد تيسيرا له. الفاتحة أنت تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب الدعاء أن يهديك إلى الصراط المستقيم ويصرفك عن صراط اليهود والنصارى. الهداية أين تجدها؟ في كتاب الله عز وجل. وهذه الهداية هي خاصة بالمتقين بأهل الإيمان. هذا الصنف الأول. أما الصنف الكافر لا علاقة له بالهداية. لن تجد هداية عند أهل الكفر. لن تجد الهداية في قلب ختم على قلبه. لن تجد الهداية في قلب فيه مرض. إنما تجد الهداية في القلوب التي وعت القرآن الكريم. هذا الصنف الثاني. ثم الصنف الثاني ذكره بعده مباشرة جاء نداء ليس لأهل الإيمان، للناس أجمعين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن تفسيرها يعني وحدوا ربكم. وجاءت دلالات التوحيد في الآيات كي لا نطيل المجلس. جاءت دلالات التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بعدها مباشرة جاءت أول قصة آدم والشيطان معركة. لهذا هذا الشيطان يأتيك عن اليمين عن الشمال، حيثما تذهب الشيطان يصدك عن ذكر الله وعن الصراط المستقيم. كأن القرآن رسالة القرآن واضحة. أنت خلقت
لتعبد الله، لتوحد الله، كي توحد الله عز وجل. هناك كتاب هداية، هذا كتاب الهداية اسلكه، لكن احذر من طريق الكفار وطريق المنافقين، واحذر من الشيطان الذي قال عنه جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان يعني يصدك عن ذكر الله، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشيطان أعلن عن خطته في سورة الأعراف. أول سورة الأعراف لو تفتحها خطط الشيطان واضحة، الشيطان أعلنها صراحة، قال لك: والله لن أتركك، ولكن الله عز وجل رد عليه وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلذلك الاستمساك بالقرآن والاستمساك بالعروة الوثقى، لذلك المسلم قال: هذا حبل الله الممدود القرآن فاستمسكوا به. حين نستمسك بالقرآن، لماذا نستمسك بالقرآن؟ لأنه كتاب هداية، فتتأمل هذه الأحاديث وهذه الآثار. كلما نصلي تسمع القرآن في الصبح وفي المغرب وفي العشاء. لماذا طبيعة الصبح؟ المفروض الصبح نقرأ آيات الطوال، والمغرب بالقصار، والعشاء بالوسط، وزد قيام الليل، وأختم بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، هذه آية نستشهد بها في التجويد. طيب، أين وردت؟ في سورة المزمل: يا أيها المزمل. المزمل هو متغطي، يعني مدثر ولا قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، يعني هذا مقدار. أو زد عليه ورتل القرآن، يعني حين تقوم ماذا ستقرأ القرآن؟ قال: ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأه بتمهل كي تتدبر. لماذا؟ ثم ماذا قال له بعد آية الترتيل؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن إعظم المسؤولية يا إخوان. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك. ماذا سنلقي عليك؟ قولا ثقيلا. طيب، لماذا يقرأ القرآن في الليل؟ لماذا يلقي القرآن في الليل؟ لماذا القرآن في الليل؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قراءة الليل القرآن قراءة ليلية، قراءة عظيمة. لذلك ربنا قال في القرآن في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى، ما قال بنبيه، قال بعبده. فالإسراء علقه بعبوديته لأنه كان عبدا لله. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما في قراءة تشهد لها الملائكة كقراءة الفجر، كقراءة الليل. ونظرنا الصحابة الكرام لأنهم كانوا الورد اليومي، الحزب اليومي، من نام عن حزبه نام بالليل. هذا ديدن الصحابة، هذا ديدننا يا أخوان. هذا الذي نريده أن يكون منهجا حياة، أن نعيش مع القرآن. لا نجعل القرآن فقط تحفيظ تجويد، لا، أنا لا أقول لا تحفظ لا تجود، لا احفظ، ولكن ينبغي أن يكون القرآن ليس موجه فقط في معاهد القرآن. القرآن موجه للمسلمين جميعا، فعلينا أن نشغل بيوت الله عز وجل. الحديث: ما اجتمع قوم في بيت قوم لا قل علماء ولا قل قراء، قوم مسلمون، ما اجتمع قوم، أي كان هذا القوم، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتدارسونه، يتعلمونه، وانظر إلى الخير، تحفه الملائكة، تغشاها الرحمة، تنزل عليهم البركات والسكينة، ويذكرهم الله في من عنده. فاذكروني أذكركم. أظن هذا الفضل يا إخوان الكريم علم نستشعره. خاصة يا إخوان تجد ما شاء الله الآن المعاهد، مثلا بيت القرآن، مثلا معاهد هذا اسمه بيت القرآن، هذا دار القرآن، هذه قرية القرآن، هذه إندونيسيا ما شاء الله المعاهد أسماء جميلة. كي نقبل على القرآن يا إخوان، حين تجتمع اسمه بيت القرآن، خلاص كأنه يقول لك: اجعل بيت القرآن، تعال في بيت القرآن، تعال في دار القرآن، تعال في قرية القرآن، في معهد فلان، عبد الله ابن مسعود، معهد أبي بن كعب، معهد عائشة، كلها معاهد بأسماء الصحابة الكرام، بأسماء القراء. لماذا؟ كي
هذا الخير مد إليكم يا إخوان. المعاهد التي تنشأ الآن وتؤسس الآن في إندونيسيا وغيرها يا إخوان، هذه معاهد خير، هذه مراكز خير، هذه يد قدمت إليكم فلا تردها يا إخوان. هذه هدايا أعطيت لكم، لا ترد الهدية. المسلم ما كان يعني ما يرد الهدية، هذه هدايا، هدايا. يقول لك تعال ادرس فقط يا أخي، ادرس، تعال تعلم يا أخي، تعلم في الليل، تعلم في النهار، موجود. تريد تحفظ القرآن متى؟ في الصباح، في المساء موجود، بعد الصبح موجود، بعد الظهر موجود، العصر موجود، في الليل موجود، ساعة موجود، نصف. تعال فقط اقرأ. مناهج ميسرة يا إخوان. بقي علينا شيء واحد، أن نقبل على القرآن بقلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بقلب سليم وبقلب مليء بحب القرآن الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حب القرآن ومحبة أهل القرآن، وأن يجمعنا مع إمام المقرئين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا وصلي وسلم على النبي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi cukup panjang beliau menjelaskan ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca surat Al-Fatihah yang dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya datang yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Itu apa jalan yang lurus? Tafsirnya adalah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu ahli iman. Ya, kemudian dalam ayat tersebut juga akhir surat Al-Fatihah juga kita menegaskan selain kita minta hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditunjukkan atau dipalingkan kepada jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, itu orang Yahudi dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Nasrani. Kemudian ayat berikutnya yaitu awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka orang-orang yang ingin ditunjukkan jalan kebenaran, maka ada pada Al-Qur'an tersebut. Dzalikal kitab, inilah atau itulah Al-Qur'an, inilah Al-Qur'an atau Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingin ditunjukkan jalan kebenaran, maka dia harus membaca Al-Qur'an, memahami isinya. Dan seterusnya disebutkan pada ayat berikutnya sifat-sifat orang-orang muttaqin yang diakhiri dengan ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ini bagaimanapun kalian memberikan peringatan maupun tidak kepada mereka, maka sungguh mereka tidak akan pernah menerima hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat atau jenis manusia, golongan manusia berikutnya, yaitu orang-orang munafiqun, yaitu orang-orang munafik yang mereka ini pura-pura masuk ke dalam Islam tapi mereka sangat membenci Islam. Kenapa mereka seperti itu? Karena fi qulubihim marad. Karena di dalam hati mereka ini ada yang namanya penyakit. Yang ada namanya penyakit. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 golongan, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang diberi hidayah, kemudian orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengisahkan, Allah panggil setiap manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya membeberkan, menjelaskan tentang bukti ketauhidan, bukti rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datanglah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam bersama iblis. Ya, bersama iblis. Dan
ini menandakan atau ini memberitahukan kepada kita bahwa dalam Al-Quran ini memiliki manhaj, metode yang sangat jelas. Nah, beliau tadi menjelaskan bahwa tugas syaitan iblis ini adalah untuk memalingkan manusia, untuk mencegah manusia supaya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salah satunya zikir, yaitu membaca Al-Quran tersebut. Jamaah kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya saya tadi menjelaskan, maka membaca Al-Quran sangat banyak fadilahnya. Utamaannya misalnya tadi saya menjelaskan sebuah hadis, wa majtama'a qaumun. Jadi tidak ada suatu kaum siapapun mereka, ya, bukan perorangan, bukan individu, tapi qaumun, ya, berkumpul di masjid. Nah, di masjid banyak. Kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mereka juga selain membaca Al-Quran, mereka belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka keutamaan-keutamaan. Malaikat mendoakan mereka, kemudian akan turun ketenangan kepada mereka, kemudian dinaungi oleh rahmat dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Betapa agungnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan sekarang banyak wasilah, banyak perantara bagaimana kita membaca Al-Quran. Setiap program ada, mau habis subuh ada, mungkin ada yang Quran online dan seterusnya, habis subuh, habis zuhur, habis asar dan seterusnya ada. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan meluangkan waktu untuk hal tersebut. Begitu juga alhamdulillah pada saat ini juga banyak ma'had-ma'had yang dibuka. Rumah Quran, entah apa namanya, rumah Quran ini, rumah Quran ini, Darul Quran dan seterusnya. Ini adalah salah satu hadiah bagi kita, peluang bagi kita untuk yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran, maka mereka tinggal mengusahakan waktu mereka untuk belajar di tempat-tempat tersebut, dan sangat banyak sekali. Mau pagi, mau sore, mau malam ada disediakan waktunya, tinggal kita memilih saja. Maka oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain kepada kita untuk bagaimana kita mengusahakan untuk membaca Al-Quran tersebut, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran karena kesempatan masih terbuka lebar buat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hati yang bersih, yang dimana hati ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hati-hati orang yang bersih, biqalbin salim. Dan salah satu caranya adalah dengan kita membaca, mengamalkan Al-Quran tersebut. Barakallahu lakum. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا